norok chiri khoklaika greater Tripura hini chiri khoklaika buko সেই দিনও যে ষষ্ঠ তফসিল ক্লাব সময় পরে তিনি পর্যন্ত টিল টুডে ব পলিটিক্যাল পার্টি তামর ইমান খান ত্রিপুরা সারনো আনুসারি কাজে অ হানি ত্রিপুরা সা দফানি বড় আনি সুমু সেই সিক্স শিডিউল রেইক্লাংনাই যে দল আ দল রেইথাंगमानि পরে गोबां पलिटिकल पार्टी अ हाव फाइखा ब पलिटिकल पार्टी त्रिपुरा सारनि बेखौ 1 इंची मानि खाइख्लां मानखा आबो आनि सोंमुं दिनै बिनि बागै CAA नि फाइखा गाय सिनि बागै बेलाय हामिया सिनि बागै बेलाय बिपद सिनि बागै बेलाय के हामबाय काका हाम दैलाम सकान नगो फाइमा बागै आं साधारणत मते इंटरव्यू बा चैनल फाइया नरक दिनै फाइखाबा नरक बाय कक्सना बागै माबान सुखा ताई जेहेतु CAA नो माने इमप्लिमेंट खाइजाखा এই কারণে CAA सिनि बरक दफानि बागै ত্রিপুরা सारनि बागै बेलाय हामिया आबनि बागै आं कक्सना बागै नरक बाय माखोरखा এই যারা নাই তুনাই ताकुक तै बुक सम जत्तनानि खाका हामिया फारो CAA आं जतटुकु सैमानो सीमानि जरा CAA एज ए होल सिनि भारत हाकतनि बागै हामिया आबनि बिसिङाव सिनि अ त्रिपुरासा बा त्रिपुरा हास्तेनि बागै तो हामिया ना हामिया तामनि बागै इनके अ त्रिपुरासारक सालसा बरक गोबां दंमानि मेजरिटी दंमानि तिनि माइनरिटी थांगा जों त्रिपुरा हाव सिनि हा होनो माने बिसिं दिफानो जों ताबो बर मेजरिटी ने माइनरिटी थांगा CAA दंगिया आबोथ उलिकोक्सि किन्तु CAA लागुमिया खुफानो त्रिपुरा हास्तेव गोबां बर सालब्रुं सालसा बातकरि के फाइदो मासि माजे माजे जों मीडिया नुगु पत्र पत्रिका नुगु अ रेलवे स्टेशन आयंग बॉर्डर थानानि होइते पुलिस बाय होइते आसुजन रमजाखा आसुग आतंका आइ आतंका जों खानाय दं CAA सिंगियाखौ CAA नन सेकां से आइके फाइ दङ किन्तु पत्रिकाव जों बांलादेश नि बरक फाइ होनि रमानि नुखा किन्तु बनो पोस्ट बैक खैमा जों नुगिया पोस्ट बैक अ रमजांनाय रोतोइसा पोस्ट बैक खैजे गांकेने पुलिस नि थानि बय आमन कुनो इनफरमेशन माने पुलिस नि थानि तो दंकरि सेनिया किन्तु पत्र पत्रिका बा सोशल मीडिया जों नुगिया जार कारणे अ त्रिपुराव बरक फानो CAA लागुंगिया से और गोबां बरक फाइतो खांगाय CAA जुदि इमप्लिमेंट खांगाय बरक तैबो बरकनि बागै गाहामनाय बरकनि बागै पजिटिव नाय 2014 31st डिसेम्बर निसिमी बरक काटक इयार खैया आबनि बिसिं जा फाइनाय बेलाय साकसाना आं दुख कष्ट बा बोका हामियां 1971 इंदिरा मुजिब पेक नै चुक्तिं लागि आफु जे हारि बरक फाइया आबनि परे प्रत्येक बছরের পর বছর ফাইতো सिनि त्रिपुरा सारक जत्तो बरक बिसिङाव थांबाय सिनि त्रिपुरा सारक लामा लाहार गतर सिनि बरक मासाफान करे ना बिजनेस करे तो ना बिजनेस किछु खैले करे सिनि बरक तेव मासे आंगरे लामा करे दै करे लेखा पढ़ा करे कुनो किछु करे ना हेल्थ सिस्टम दङ ना एजुकेशन सिस्टम दङ ना रोड फेसिलिटी दङ ना इलेक्ट्रिसिटी फेसिलिटी दङ किछु करे आ जागाव दिनै CAA इमप्लिमेंट खांगाय आ जागानि बरक बांलादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान बरक तैबो अहाव हापायखाय सिनि टोटली डेमोग्राफिक चेंज थानाय आव अब कुबुय CAA ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6 शेड्यूल लागुंगिया बा इमप्लिमेंटिंगिया बा आबो एप्लीकेबल या नि सापानो आ ADC एरिया वो जरा तंगनेरो बरकसि एप्लीकेशन खैमंग्ला किन्तु आं ADC एरिया तंगियाय आं जुदि फातार जनरल एरिया निखाय आं जुदि एप्लीकेशन खैका गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली रनानि बाउनिं थानाय आप्रो वाइसा बरक जुदि इंडियन नि सिटीजनशिप मान खानगाय इंडिया नि अन्यान्य राज्यों कोनो दिन खांगला बरक अ त्रिपुरा हास्ते दतनाय और तेबो बरक बागै थांनाय
जों तेबो माइक्रोस्कोपिक नि थांनाय सिनि बरक तेबो केसेप रेंनाय अब हाय माने फले अरो सिनि जे रेशियो जे रिजर्वेशन तो माने आ रिजर्वेशन सिस्टेम को कमाई थानाय ताबुक जों 31% तो যখন জনগণনা নাই বা সেন্সাস নাই आ सेंसस प्रोंखाय ऑटोमेटिकली जोंतैबो माइक्रोस्कोपिक थांमानि फले सिनि जे रिजर्वेशन आ रिजर्वेशन सिनि कमाई थांमानि लगे लगे सिनि टीटीए डीसी बो कमानानि चान्स दङो बेलायखे आं केबल सेजाया केवल सेजाया अन्यान्य पॉलिटिकल पार्टी रो सीए नो तै जरा सीएबी सीए या फुल सीएबी नो तै जरा खरांति सालाय रो खरांति सालाय रो आपरो बरक बथैया कवै बुथारजाखा कगजाखा हास्पाताल फैया आपरो जे हास्पाताल तो माने जे पेशेंट नि गाड़ी आ गाड़ी नो पर्यंत 10 कासु माने अब सोशल मीडिया भाइरल खा आपरो विप्लव दे मुख्यमंत्री তিনি পর্যন্ত 2019 সালের ঘটনা তিনি পর্যন্ত একজন মানুষ যারা আ গাড়ি কা শোনায় আ পেশেন্ট হাসপাতাল টু মানে কা শোনায় আবার তিনি মাসাবাই আছে ও জায়গা থাঙ্গই বেলাই খানাং মানে কক এই পলিটিক্যাল পার্টি যারা সিএবি नि বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইয়ে তিনি বরক থৈজাখা অমুজাখা তাবুক বরকনি বুকুগো ফুলফান কক্সার সামানি खोनाय আছে बिनि बागै sak sak बेलायखे दुख कष्ट मानु बोखाबिसि ani kok kai তিনি যারা আফ্রো আন্দোলন খালি রক বরক তাই বিসা তিসানান দরকার ঠিক আছে नों ত্রিপুরা হাও ত্রিপুরা মথা খাইমানি পরে नों তিনি কাইসা নন এগ্রিমেন্ট খাইয়া आ एग्रीमेंट खाइमानि পরে নিরক মন্ত্রী সভা থাঙ্গামানি পরে নর কক সালিয়া আবো বেলাই अनफर्चुनेट आबो नानि बुजिया जों ত্রিপুরাসার थांतोंना हंखाय ত্রিপুরাसानि যদি কোনো কিছু हाया हंखाय जों आबोनो खरांथि सानाना आं अकौनो सानाय दिनै अरो ত্রিপুরা मथा बता हंदी कांग्रेस बता हंदी सीपीएम बता हंदी बीजेपी बता हंदी कोनो কিছু हंना दरकार करे ত্রিপুরাসা नों बीजेपी खाइबो ओ सीए যদি लागू हंखाय अरो सिटिजनशिप मान खांखाय नोंबो थैनाय आंबो थैनाय निनी कपालो सुइजा करे पद्मबा निनी कपालो सुइजा करे याफा निनी कपालो सुइजा करे चाखरात्रा जत्तनो जों कुंथाय बारा बर जों जत्तनो ত্রিপুরাসা जों जत्तनो अरनि सान अफ द सोयल सो आनि कक आनि कयमुं जत्तो ত্রিপুরাসা रो फाइदि जों कचाक कपुर कसम बुबार हनियावै जों ओ सीए नि बिरुद्धे तेवाइसा आन्दोलन खायना दरकार दाबुक आनि तेकाइसा कयमुं ত্রিপুরা मथाव जरा तंनाय लिडार रक बरक गभर्नमेंट दं ত্রিপুরা गभर्नमेंट बाय बरक गोरोङै थांखा आं कयना मुसुं बरक न अरनि सीएम डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा ब जेहेतु सेंट्रल गभर्नमेंट हयतो प्रेसार फैकिया आबो सीए लागू खाना बागै हनै बकगै और कमिटी खैकिया आं ত্রিপুরা मथानि जरा मिनिस्ट्री तंनाय जरा लिडार तंनाय बरकना आं कबुकना मुसुङो अरो मानिकसानो प्रेसार ना दरकार जे ত্রিপুরাসা रकनि थाङै थंनानि लामा अब कमाई थांनाय ओ सीए लागू गागाय बिनि बागै आनि कयमुं ত্রিপুরা मथानि जरा लिडार एवं जरा मिनिस्ट्री तंनाय बरक आं कयनाय अबनो खूब दाक्ति खाइगै बनो उइड्र खाइनो बागै आं कबुकना मुसुङो ताई कैसाको आं साना मुसुमान खावसे जे सिनी कांग्रेस पार्टी नि एआईसीसी नि इन परमानेंट इनवाइटी मेंबर ताबुक बर्तमान एमएलए सुदीप राय बर्मन कैसा कक सका सीए कक सीए लागू खांगे और ত্রিপুরাসা এবং नन ত্রিপুরাসা দুইটা গোষ্ঠীনিনো কিন্তু অসুবিধা নাই তাহলে কি জিডিপি তাই বিভিন্ন ধরনের অর সামুং হমুং থেকে আরম্ভ খাই ইকোনমিক থেকে আরম্ভ খাই যত্তনো ত্রিপুরাসা এবং ওয়ানজি দফানি বরক যত্তনিনো অসুবিধা নাই এই কারণে বসিয়েনো বিরুদ্ধে কক সাকা কিন্তু তিনি বুকুং বারানি কবাং বরক রক अबनो माने खूब साजाया কক साका आं हो साजाया के কক साने रनो आं কক कसारना मुसुमो तिनी वानजी दफानि बरक खरक सांगै सीए नि बिरुद्धे ब अকক सामानि आबनो जों एप्रिशिएट खायना दरकार आबनो जों बरक बनो हामै हिरना पलिटिकल एंगेल नुगुइ
borok bibinno babe kok samani abo khub saya bowanjui tini tiprasani bagi khorang tisaka bowanjui tini tiprasani bagi obo ungi manglang saka tini Congress party roman script ni bopokhe kok saitong aise onek boro hono noro Congress party tam khaikya Congress party jodi tini tamon bono forest right act riangkai patta hni tabok jita relai tomani a patta jodi Congress party ri ainui tu biangkai tini tiprasar patta deman khamu abano wan samana dorkar tini tiprasarok no forest right act rigo ain khaige tini Congress party no obo tini Congress party no kabang ma scheme ni bising di tiprasar no muthangna bagi right to education right to health থেকে আরম্ভ খাই আমারই এত খা যত কিসের খা কংগ্রেস পার্টি 6 শিডিউল রইব কংগ্রেস পার্টি এবং 3টা রিজার্ভ খাইলে অ্যাসেম্বলি সিট রিজার্ভ খাইব এই কংগ্রেস পার্টি নো খাই হইছে আর কাইসা কক সালে মুসুমা তাপুর সাজাইয়া তাংনি 84 সালে 23 আগস্ট পার্লামেন্ট ইন্দিরা গান্ধী 6 শিডিউল পাস খাই 6 শিডিউল পাস খাই থাং 84 নে 23 অগস্ট 23 অগস্ট পাস খাইমানি পরে নো 31 অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধী কবি বুথর জাকা বস যদি পার্লামেন্ট 23 অগস্ট আপনো পাস খাইকলাগি আগই বা পাস খাইনানি সিকাং 28 21 22 যদি ব ইন্দিরা গান্ধী বুথর জাকা কাই তিনি 6 শিডিউল তিপ্রাসার মান খামু আবার নসিনি বড় ওয়ান সুনান দরকার আইলো ইমোশনালি কংগ্রেস পার্টি হামিয়া অদল হামিয়া হনি সানান দরকার করে হনি আহ্বান সুগু অরনি থেকে কিসা হাসলে কিসা ওয়ান সুগু কক সালাকে যাও আও আনিবো চাও চাইয়া তুমি মানু হাইতে কিন্তু সব জায়গানো নেগেটিভ খাইতা ওয়ান সুগি পজিটিভ নো ওয়ান সুনানি দরকার তিপ্রাসারে বিসিং রক তাও যারা গোबां লেখাপড়া গোনাं इंग्रेजी हिंदी सैमानाय गोबां सुइमानाय बरक दङ ताबो फाइले जों सालायानो त्रिपुरालेण्ड नरक चिरि खगलायका ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हनि चिरि खगलायका बको সেই দিনও যে ষষ্ঠ তফসিল ক্লাব থামানি পরে তিনি পর্যন্ত টিল টুডে ব পলিটিক্যাল পার্টি তামর ইমান খান ত্রিপুরাসারনো আনুসারি কাজে অ হানি ত্রিপুরাসা দফানি বড়রনো আনি সুমু সেই 6 শিডিউল রেইক্লাংনাই যে দল আ দল রি থামানি পরে গোबां পলিটিক্যাল পার্টি অ হাও ফাইখা ব পলিটিক্যাল পার্টি ত্রিপুরাসার বিকে 1 ইঞ্চি মানি খাইक्लां मानखा आबो आनि सोंमुं दिनै बिनि बागै CAA नि फाइखा गाय सिनि बागै बेलाय हामिया सिनि बागै बेलाय बिपद सिनि बागै बेलाय किरिमा सिंसा आ किरिमा सिंसा आइननि बिरुद्धे जों जत्त त्रिपुरासारक खरांथि सालायनायनि बागै आं जत्त लोकबो जत्त हामबाय सारथाय कायसा सोंमं CAA द पार्लियामेन्ट MP गोबां संखा खालायनो बिल पास खायका आबनि यागलो तिरुप्रा बहायनो ताबो कमिटि खाजाका आबनि CAA नि जे कागजनि प्रोसेस रिनानि बागै तुमुनो ताबो बसकां सालो सेन्ट्रल कांग्रेस हायकाबा इंडिया अलायंस ओम हाय पार्टी फनो फायका BJP नो मेसिनै अंकांका ओ CAA नो कासो जानाय ना आबो सखमाय रिजाकनाय ना बाहाय वान सक मुनि थान अरो कैसे ककमास कांग्रेस पार्टी बराबरैनो CAA नि बिरुद्धे एक बरक जखन CAA बिल पास खाइबो आपरु किन्तु गोबां मा MP रनो सस्पेंड खाइ बरो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो बरो अरो CAA बिल पास खाइबो ताई कैसे को सुप्रीम कोर्ट तागु केस चली तो आर्थिक থেকে সুপ্রিম কোর্ট নো बाद नो रनाया যদি ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স ফাইকা হানকাই এবং ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স ফাইনানি নো পসিবিলিটি বেশি দं 4 তারিখও जों যত নুকনাই 4 তারিখও নুখা হানকাই ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স যদি ফাইকা হানকাই CAA টোটাল বাতিল নাই अब শুধু অর ত্রিপুরা আদিবাসী কংগ্রেস কমিটি নি কোকিয়া অপর ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি নি কোকিয়া अब অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস পার্টি নি কো CAA কোনো দিন ওরা লাগু খাইজাগলা এবং ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স যে ম্যানিফেস্টো পাস নে আ গ্যারেন্টি আবো নরক বরক যদি নুখাঙ্কায় বসক নাইথ বসক মানে সিনি বরকনি বাগি কাহাম অর আদিবাসী जों যারা ইন্ডিজিনাস হনজানাই রক রাহুল গান্ধী সাইতো বলে জল জঙ্গল জমিন অধিকার আদিবাসী রকছে ইভেন অকবসাকা
যদি দরকার খালাইখান গায় 244A বো जों চালু খাইনাই অকম সরকার রাহুল গান্ধী এবং আদিবাসী সকল जों ইন্ডিজেনাস যারা হামতাঙ্গের ওবিসি এসটি আদিবাসী এই বড় উনি জনগণনা বিসিটি বড় নিজে রিজার্ভেশন আর রিজার্ভেশন বো তেও ইনক্রিজ খাইনা কম বস্তাই তো বিনি বাগै আনি ওয়ানসুকমানি 10 বছর নরেন্দ্র মোদী যে সামুখাই গিয়া কোনো ফান সাইমন খেলকে সামুখাই মালিয়া বত্তা সামং সামং পাই গিয়া তাবো ইন্ডিয়া এলায়েন্স ফাইনালি বেলাই পসিবিলিটি 4 তারিখ পর্যন্ত जों माना आसिलायनाय 4 तारिखनि जराव 12टा एकटानि बिसिङावनो आं वानसुगो अ तिप्रा हारि जत्त तिप्रा साराव गायनो रं आबिर बाजी फुटिरुगि मोसालाय माना हेनि वानसुगिता कारण सीए तंगला आदि থেকে समस्या তাই কাইसे कक नारक जाखायनो किसा बखावा कसा जाखाय तुमुंनो सीए सालुंखा बा तिरफ्रा जे कुमुटी खायमाने आबो प्रोसेस सलिन तंखा 4 तारिख रं आबिर आब्रो थंनानि स्कोप मालिया बा इंडिया एलायंस फाइलिया फनों थांखा बीजेपी नु फाइबिखा ओंखाय तिरफ्राव बमहाय सिस्टेम तै प्रेस हारि खांखाय ओ सीए नि बागै जों तिप्रासो स्पेशल तिप्रासो रखांनो बा बमहाय खलायना नांनो आन्दोलन बाहाय वान आपु आं थासियो जे कक्साका जत्त तिप्रा सा और नों बीजेपी बता होंदी जनजाति बता होंदी कांग्रेस बता होंदी सीपीएम बता होंदी तिप्रा मथा बता जों जत्तनो तिप्रा सा थांसा नों थांखाय आं थांनाय आं थैखे नों थैनाय এই কারণে जों যদি কোনো কারণে ইন্ডিয়া এলায়েন্স ফাইলিয়া তাই হইছে নরেন্দ্র মোদীनि সরকার ফাইखांखाय जों आबोनि बागै कतर खरां माति सानाय कतर सभा मा खायनो दरकार गाय और केबोनि फ्लैग तापिथुन कुनो पॉलिटिकल फ्लैग दियागै जों कक थैसा आवाज कैसा खरां कैसा मै जों याप्रि बाक्सा कैसा सेना मा हाय आंगाय अरनिति प्रसार दं एवं अकब आं सारम सुं যদি जों तिप्रासार थानसाखाय खरां दिसेमान खांगाय अरनि अरिजिन जारा वानजि तुंगाय र সেই রাসামল থেকে যারা তোনায় বড় বুঝনো লগি নাই নাই আমার বিনি বাগৈ जों जत्त बरफ যারা सीए नि বিরুদ্ধে যারা তোনায় শুধু তিপ্রাসা সিনিয়া ওয়ানজে তিপ্রা মুসলমান যারা তোনায় जत्त बरनो जों এক লগে তুই থানসাখাই আবনি বিরুদ্ধে जों খরা দিছনা দরকার জবাব কদর খাইনা দরকার যতক্ষণ পর্যন্ত सीए नो বাতিল খাইবি আছে सर सीए नो सोंथाय कायसा नासिखि नायखांखाय अब धर्मनि बागै कायसा बिल ति साजाकमा हायकादो नों वानसक बा ताय कायसा कखांखाय सीए तुमुंनो ति प्रासार रंनि बागै गुबुन आन्दोलन खायमानि स्लाय ओ सीए तायबो मारक तो बाबे ति प्रासा कमरनानि फासिं अम हायकादा फ्यूचर बाहायका वानसक नोंदो थाजिं सायका माइक्रोस्कोपसो स्क्रु कमरसि थांसिनाय अबनो बम हायका वानसक एकदम कुइको धर्मनतिगै কোনো রিজার্ভেশন গিয়া ধর্মনতি কোনো রিজার্ভেশন গিয়া নাই যে নরেন্দ্র মোদী বা বিজেপি যে কক্সা মানে আং সাক সাক ওয়ান সুনাইখা ও সিএও কিন্তু ধর্মনতি সিএও অঙ্কি কিন্তু ধর্মনতি मेन नासिमु আনি নাহার মানে বড় যেটা নাহার মানে আং যেটা ওয়ান সুনাই মানে ধর্মনতি কোনো যেমন হলো খ্রিস্টান যারা খ্রিস্টান দাইবারিং থাকা বড় एसटी फेसिलिटी बादमा खाइनाय हने किन्तु और आंदोलन खा आयन खै बरक साव धर्म तैगै कुनो रिजर्वेशन इनि सीए साव साव फाइनाय और जरा माने हिंदू जरा खाइनाय आरो आयन फाटान आरो जरा रोखाय जागना बा साप्रेशन खाइजनाय बर इंडिया फाइखांखाय बर आबो माने मोननाय पारसि খ্রিস্টান জৈন অবহাই যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু বড় লগ্ন সি বড় বড় সিএও ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ রেনানি কক সংখ্যায় যদি আপনার ওয়ানসুক নাকি আনখায় ধর্মনতি কিন্তু বড় সিএ লাগাই আবার ওয়ানসুক বাংলাদেশি হিন্দু বড় টর্চার খাইতে ফেলে বড় ও হিন্দুরও করে নাই তারপরে মুসলমান খেলিয়া তারপরে কে গতা হন খ্রিস্টানকে আবো হাই ওনু খান নাহারি দেখে আনখাই ধর্মন তিন বরক সিএ খাইয়া এনআরসি একই খাইয়া বিনি বাগै आं मानसुगो বিজেপি আবার বেলাই কিনবা সিনসা কাইসা দল অদল ধর্ম নতयै আর জাতি নতयै বড় কবাং मा कक और जरा बेलागे कक आसे कबां कक सानानै करे आं फरेक्स ख्रिस्टान आनी ख्रिस्टान नि गिर्जा
সবাই জাগমানি খ্রিস্টানनो टर्चार खाइजागमानि বিভিন্ন জায়গা গির্জা খাইতংफ्रो बुजागमानि आबो भारतबर्ष आबो चलि आइছে वानजिको बाय नाना भाषा नाना परिবার বিজেপি জরানাম হাইনুখা হ্যাঁ আরে মণিপুরের অবস্থা তামো মণিপুরের খাবলেছে आं तो मिया से बांगमुनि फाइबाइसे जम्पुई पाहाड़ सारा जम्पुई पाहाड़ गुरि होई मिया हर 12टा समय आं लसो फाइ हर 12टाव आं नु खाइसे आरो नि जम्पुई पाहाड़नि जारा ख्रिस्टियान तनाय बरक कक साका बरक आगि बीजेपी खायो बरक परिष्कार साका मिया न जे यस मणिपुरनि जे घटना नुकनि परे सिनि जम्पुई हिलो बीजेपी खाइ केम खाइ बरक परिष्कार साका এই দিক থেকে কংগ্রেস পার্টি যত ধর্ম কর্ম ভাষা নতীত যত মানে সেকুলারিজম বিরুদ্ধে এই কারণে কংগ্রেস পার্টি সিনিতি প্রাসারে বই কাহা আবার মানছ সংবিধান বসুজরাটি সেপ্তি বাহাই ওয়ানস সংবিধান যদি বিজেপি ফাইবি খাই গায় অরতে কোনো সংবিধান দংলা ত্রিপ্রাসাবো তুমি মানলা ব্রান ব্রান সংবিধান ত্রিপ্রাসাবো তুমি মানলা সংবিধান বো তংলা মুসলমান তুমি মানলা খ্রিস্টান তুমি মানলা তাম আদিবাসী তুমি মানলা জনজাতি তাহলে কোনো দলিত তুমি মানলা কেবল তুমি মানলা একমাত্র হিন্দু জয় শ্রীরাম কা বরণিত আবার সারাতে কিন্তু এক ভাষা নাই এক ধর্ম নাই এক বুধ নাই ওয়ান নেশন নাই বরং হাত এই কারণে তো রাহুল গান্ধী অনেক কষ্ট খাইয়া কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারত জুড়ো নাই লাগতে খাইয়া এবং মণিপুর থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত ভারত জুড়ো নেই যাত্রা খাইয়া নেই যাত্রা বলতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে राहुल गांधी बिनी ओ भारत जुरो नहीं यात्रा नि जुरो कबांग बरक बाय ड्राइवर खैनाय मिस्त्री खैनाय कृषक खैनाय बुरै सिक्ला जवान फौजी जत बरक बाय कक्सा बरकनि दुख सुख जत बरक बाय कक्सा मानि परे आ जागा फाइसो बायगा जे ना भारत जुरो नहीं यात्रा এবং নেই পাঁচটা নেই সংকল্প থেকে ও ইন্ডিয়া এলাইন্স এবং ইন্ডিয়া এলাইন্স ফাইকা আনখায় তিনি শিকলা চালাই থেকে আরম্ভ খায় তিনি বুড়ি লোক থেকে আরম্ভ খায় যারা পড়াশোনা থেকে আরম্ভ খায় যারা যুবক যতনি বগিনে হাম নাই অব আনি মানসুকু সিনে আবনা হাম পাইথাক সুমুং স্যার সিএ দসং মোটামুটি সালাইखा তাবংকাই যুবক রন কিসা তুই ডাবল ইঞ্জিন সরকার দমিন থাকা তাবংকা ত্রিপল ইঞ্জিন চাকাত গুরি দङ ফিয়াবা नों बोसोरजरातै त्रिपुराहानि जे बेकारकनो वानसयनाय खांखा समस्या बोसोरजरातै समाधान हायका नुक्तामने हिंखाय नों खरकसा कांग्रेसनि जे जेनारेल सेक्रेटारि এই जनजाति मोर्चा प्रदेश आदिबासिनि चेयरमेन ओङै ताबो त्रिपुरा हास्टेव त्रिपुरा सरकनो जों स्पेशल गोबां ख्लाइनो जों नुकजाक माने हिंखाय निजिनि हावा थैनानि पर्यन्त जागा ग्रै हायं दंहारां फैसा अभाबनि बागै बेकार समस्यानि बागै गुबुन हास्टेव बुनि प्लेट आकप त्रिपुर मनि खातिमा दंमानि निजिनि हावा बुइनो तुबना काला निजिसि बुइनार सामथांमा दं बेलाय दुखुजनक बुसकांनि सालो औ सरकारनो बमहायका नुक बा बोसोरजराते आशाबादि थिनांगो बमहायका चेन्जिं रस नबरनो खायमाने बाहाय बानसुमु बेलाय गाहाम कक्सुंखा अरनि सिक्ला विशेष केसिनि कुंथै बारा त्रिपुरा साराव आनी अक खनाय गोबां सिक्ला रक हयतो कमेन्ट खायमान किन्तु अब कक आनी वानसुक माने कक कुबै 2018 बीजेपी आईपीएफ टी सरकार फाइनानि सिका आं कोनोदिन खोनाया त्रिपुरा साराव ड्राग्स चाव होनाय हे त्रिपुरा साराव सुवाग नुमानि खोनाखा কিন্তু চোয়াক বাই ড্রাগস কিন্তু ফেরো ত্রিপুরা সারো মানে ত্রিপুরা হাওনা খানায়াখো 2018 नि सिगां ড্রাগস নিক কিন্তু 2018 ত্রিপুরা সা তামহন বনো বিজেপি এবং আইপিএফ টি ফাইমানি পরে ড্রাগস নিক খানা এবং সিনি সিকলা চালাই রক সামুং করে লেখাপড়া খাইমানি পরে বো চাকরি মানিয়া চাকরি মানিয়াनि कारणे बुमा बुफा बिनि संसानो तावनाय आजिनाय करिंगनि बुंनायनि कारणे त्रिपुरा हारि फाटाराव थाङै बेंगालुर दिल्ली शिलं मुम्बाइ विभिन्न जायगायाव थाङै सामखायो बरक रां फैसा देरहर जारा रहरनाय दं किन्तु गोबां कुक्सिनि बरक सिक्ला सालाय रक किन्तु ड्राग्स बा एडिक्टेड नि थाखाय अब बेलाय क्रिमा सिंसा बेलाय वानामा सिंसा आ सिक्ला सालाय रकना आनि गयमुं दंनाय बुमा बुफा कष्ट खाई नरना सुजरा परिरेखा
बुमाव फानरनो असुबिदा कोनो मते ताहनै बनो फोरोंखा बुमाव फानि कष्ट न हाति बुमाव फानो पुसिनानो बागै व्यवस्था न हाति ड्रग्स नि होइते या कार्ति ड्रग्स नुमानि अब निनि सिमिया टोटल चिनि जनरेशन सेस खैतो बिनि बागै आं ड्रग्स नि बिरुद्धे नो अकक मासानाय एक दुई नम्बर खाय कांग्रेस पार्टी नि मैनिफेस्टो परिष्कार साजाक যারা শিকলা চালায় গ্রাজুয়েশন কমপ্লিটিং মানে বলবো যদি কোনো ইউনিভার্সিটি খাইনানি থাকা গায় বনো মাসো 8,500 টাকা খাই নাই বিনি ফিউচার এডুকেশন বা ফিউচার ব্রাইটনেস নি বাকি শিকলা চালানে 30 লক্ষ চাকরি দিনানি বাকি অগ্নিবীর যে তাবক তোমানি আবনো চেঞ্জ খাইনা বাকি কাজে শিকলা রংনি বাকি কংগ্রেস পার্টিনি যে ম্যানিফেস্টো তুবুখা আবো ইন্ডিয়াও কোনোদিন আসক নাইথক ম্যানিফেস্টো ইয়া পাইছে শুধু শিকলানি সিমিয়া যতসিনি তিপ্রাসা এবং তিপ্রাসাইয়া ইন্ডিয়ানি যারা বরক নাই বরকনি বাকিনো অ ম্যানিফেস্টো বেলাই কাহা বিনি বাকি বিজেপি যে দল বরক বেলাই কিরিমা সংসা বরক কক সাউ তাম হনাই বনো তাম মুক্ত জানি মানে বরক ড্রাগস মুক্ত দেহান নেশা মুক্ত হলো কিন্তু বরংনি লিডার হচ্ছে নেশা যুক্ত হয়েছে বরংনি যদি পুলিশ যদি ঠিকভাবে ভেরিফিকেশন খাইকায় গোबां আরি সিনি থানি ইনফরমেশন দंले गोबां गाजा चार्ज खाने बर रां रुई बर गाजा तानि याखे तो हइसे आबो सुलुखा बिनि बागै अ ड्राग्स থেকে মুক্ত না এক দুই নাম্বার नोंजे साका डाबल इंजिन या ट्रिपल इंजिन नुखा ट्रिपल इंजिन नि लोकसभा निर्वाचन चिनि बर बुथ बयकट खाइखामले तामबागै बुथ बयकट खाइखा लामा करै तै करै मुख्यमंत्री जनसभा थांदो माने लामा का सुजा काबले तैमा नुया हनै बड़ डाबल इंजिन तो যদি কবিনো ডেভেলপমেন্ট খাঙ্গাই কবিনো যদি কিছু বরক কিছু বরক যারা বিজেপি খাইনাই বা তীব্রমতা খাইনাই বা আইপিএফটি কিছু বরক হয়তো ডেভেলপ খা কিন্তু এজ এ হোল তীব্রা সারক তাও মাইমা সাইয়া তাক বাহিনী বসা ফালি দंलायो ताक भाई नो मायंग भाई ता हने बनो नक सबाय जागै दङो बोसा फालि जायमा दङो मुया फालि जायमा दङो लेखापड़ा ता मा खाया हस्पिटालनि सुबिदा करे लामानि सुबिदा करे এই কারণে তো বড় বুথ বয়কট খাইয়া এবং এই ইলেকশনनि পরে गोबां জায়গায় তাক ভাই বড় লামা কাসো বড় আন্দোলন খাইতো তাওনি বাগै যদি ট্রিপল ইঞ্জিনनि সরকার ডেভেলপ খাইতো গাকে আ জায়গা সইয়া যত নাম্বার বাচ্চা